संध्या दर्शन संध्यार दर्शन तो हुए पुणी ये संध्या दर्शन कौन संध्या शब्दर अर्थ आग बुझेया संध्या हूँ सम्यक ध्यान टिके ध्यान करिवो दिन में केतेटा संध्या को आम भेटे 3 संध्या को भेटे सकाଳେ गोटे संध्या आसी थाए आम पाऊँ मध्याह्न गोटे संध्या आसी थाए आम पाऊँ एवं संध्या बेले गोटे संध्या आसी थाए आम पाऊँ सकाଳେ संध्यार्थ कौन संधिक्षण दिन आसुथब राति जाऊथब यहाँ हूँ प्रत्युष काल संध्या दिन 12टा जाऊथब माने आपणकर पूर्वाह्न जाऊथब अपराह्न आसुथब ये गोटे संध्या त्रिसंध्या द्वितीय संध्या गला त्रिसंध्या रात्रिर आगमनी एवं दिवसर अवसान ये हूँ गोटे संध्या त्रिसंध्या सम्यक ध्यान करवा जगन्नाथ को सम्यक 3 थर ध्यान करा जाए 3 थर धर्म छाड़ तेणु 3 थर धर्म संध्या हम गुंडीचागर संध्याटी कौन संध्या दर्शन लास्ट दर्शन आउ दर्शन नाही ता परदन संध्या को बात खत्म आउ गुंडीचा घर दिह नथिबे तेणु शेष संध्या बोली कह जाए त्रिसंध्या ये संध्या कहीं हो कौत है हो हबार कारण कौन ये कौन आउ कि नथिले चरम अभिलाष को चरितार्थ करने कौन आउ केतबेले इच्छा नाला एमती कौन ये दर्शन हुए ना या पछाड़ गोटे ऐतिह्य अच्छी जेतेबेले यही घर भितर यज्ञ होता राजाधिराज इंद्रद्युम्न दशाश्वमेध संभूत दशाश्वमेध यज्ञ करुले यज्ञ कला बेले यज्ञ मध्यरु आविर्भाव हेले भगवान नृसिंह भगवान जो नृसिंह आविर्भाव हेले डम 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 डारु दंडम रडपि रड रडु ब्रह्म दंडम प्रदंडम डिम्पी डिम्पी डिडिम्पी डहसीक डहसा झंक झंकार घोरम तुल्यम तुल्यम ततुल्यम दशनख नखकम शंक शंकाख्य काख्यम शंकाख्यं वाद्यनादम रह रह रुरुह पातु मांग नारसिंहम ये किए हो ये नृसिंह किए उपरटा देखा जाउची गोटे नारी मूर्ति मझिरे गोटे बलभद्र विराट मूर्ति ऊपर गोटे साप बलभद्र मझिरे नारी तापर कला मूर्ति यज्ञ नृसिंह ये मूर्ति हूँ प्रथम विग्रह दर्शन करी कृतकृत्य हो गले प्रभुंकर यज्ञ मंडप कार्य सरीला यज्ञ सरला पर समस्त भोजी भात हम सेठी आचंडाल ब्राह्मण समस्ते खाइबे तेणु गुंडीचा घर आउ नीलाद्रि कंदर भितर तफात अच्छी बड़ देउल जोटा रंधा जाए सेटा हूँ अभड़ा महाप्रसाद गुंडीचा घर जोटा रंधा जाए सेटा हूँ चरु कहीं हूँ यज्ञ मंडप यज्ञ चरु बाहर तेणु महाप्रसाद चरुर मूल्य अधिका बड़ देउल भितर को चप्पल जोता छप जाए ना गुंडीचा को चप्पल जोता छपर सब पड़ो कहीं से भितर को भी आईपर कहीं से घरटा से भाया सीटा हूँ मंडप यहाँ हूँ श्रीवत्स खंडशाला मंदिर ये मंदिरटा श्रीवत्स खंडशाला नुह यहाँ हूँ कौन ना यज्ञ मंडप गोटे पटे पशब गोटे पटे बाहर से द्वार सेपटे 4टा द्वार एपटे हूँ 2टा द्वार यहाँ हूँ जन्मभूमि गुंडीचा घर हूँ जन्मभूमि सेटा हूँ कर्मभूमि प्रभु से रे यहाँ हूँ अस्थायी मंडप गुंडीचा घर तेणु आड़प मंडप यहाँ आड़प मंडप अर्थ यहाँ हूँ आडंबर मंडप ताना हूँ नीलाद्रि मंडप नीलाद्रि सदाबले प्रभु रहती एवं से घरे 10,000 वर्ष दर्शन कले जहाँ ये गोटे दिन दर्शन कले से नीलाद्रु वर्ष सहस्राणी आड़पे मंडपे दिने जे पश्यन्ति जगन्नाथ मुक्ति तेषा न संशय 10,000 वर्ष नीलाद्रि दर्शन करिया जहाँ विधि गोटे दिन एपटे दर्शन कले आपण से फल पाइबे एवं राजा इंद्रद्युम्न जो यज्ञ करते विशाल यज्ञ श्रीक्षेत्र पुरी धाम 5 कोश पर्यंत जो पवित्र क्षेत्र शंखनाभि मंडल विराजमान करिछि या भीतर जो यज्ञ करते 10 अश्वमेध यज्ञ 10,000 गाई आनी दुधियाली गाई आनी दुग्धवती गाभी आनी ताकू दान करने ब्राह्मण को से ब्राह्मण मान को दान कलापर गाई मान खुरारे जो टापू तैयारी होता छोटिया पुष्करिणी तैयारी होता ता ना हूँ इंद्रद्युम्न पुष्करिणी गोक्षुरेण विताड़ितम दशाश्वमेध संभूतम गोक्षुरेण विताड़ितम इंद्रद्युम्न सरे स्नात्वा पुनर्जन्म न विद्यते बोली कह जाए ता हूँ इंद्रद्युम्न पुष्करिणी से दक्षिणाभिमुख नृसिंह दर्शन करी गुंडीचा घरे दर्शन कर गुंडीचार आड़प मंडप दर्शन करेंगे सरीगला मंडप दर्शन कार्य सरीला यज्ञ चोरु खाइले ब्राह्मण मान भेटी नेले राजा कहले आस समस्ते बसिबा किए किए एठारे चंडाल कहीं नुह कि ब्राह्मण किए नुह आमे समस्ते वैकुंठे अच्छे कर्म अनुसार आमे समस्ते निजर जाति बारी ही जाइए एकाठी बसी खाइबा
ଖାଇବା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଥିଲେ। କିଏ କିଏ? ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବରରାଜ, ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ବ୍ରହ୍ମା, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଥିଲେ। 5 ଜଣକ ଏକାଠି ବସି ଖାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏ ବିଦ୍ୟାପତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳର ପ୍ରତିନିଧି, ବିଶ୍ୱାବସୁ ସାବରୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରତିନିଧି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଜାକୁଳର ପ୍ରତିନିଧି, ଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୁଣ୍ଡରବାଣ ରାଜ ତନୟା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ନାରୀ ଜାତିର ପ୍ରତିନିଧି। ଏକାଠି ବସି ଅଭଡ଼ା ଖାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ କଥା ଅଛି, ଯିଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରକୁ ଯଦିଓ ଗଲେ ଆମ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକ, ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚୁକୋଶୀର ଲୋକ ଝିଅ ଝିଆଣିଆ ଘରକୁ ଡାକି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଡାକି ଆରପ ମଣ୍ଡପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ନିୟମ ଅଛି। ତମେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଅ ବା ନ ଯାଅ, ବଡ଼ଦେଉଳକୁ ଯାଅ ବା ନ ଯାଅ, ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଏକାଠି ବସି ଖାଇବ। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ଖାଇବ, ସେ ଘର ପରିକ୍ରମା କରିବ, ଚାରିଥର ପରିକ୍ରମା କରିବ, ଯଜ୍ଞଭୂମି ପରିକ୍ରମା କରି ସେଇ ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ମନେ ମନେ। ହେ ଭଗବାନ, ତୁମର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବେ ନା, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ନୀଳାଦ୍ରୌ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ଥଂ ସର୍ବାଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତಂ ନବଘନ ରୁଚିରಂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାଗ୍ରଜେନ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥଚରଣଯୁତଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ୍ୟಂ ଦେବାନାଂ ସାରମେଶଂ ସ୍ୱଜନ ପରିବୃତଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଯେ ଯାହା ଘରକୁ ଯିଏ ଯିବେ। ତା ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୋତ୍ସବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ ସିନା, ବାସ୍ତବିକ ନାଁ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମହୋତ୍ସବ। ସମସ୍ତେ ବସି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଖାଇଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ହେଉଛି ଏଇଆ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବସି ଏକାଠି ବସି ଖାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆମ ଘରେ ଚାଉଳରୁ ଭାତ, ସେଠି ଭାତରୁ ଚାଉଳ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରସାଦର ମହିମା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଆକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ କେହି ମଧ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ କଣିକାଟେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେ ଦିଗରେ ଆପଣ ସଫଳ କାମ ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ। ସେ ମହାପ୍ରସାଦ ଏକାଠି ବସି କୁଡ଼ୁଆରେ ଆପଣ ଖାଇବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ଭିତରେ। ଦିବାତତ ଦର୍ଶନಂ ପୁଣ୍ୟಂ ରାତ୍ରौ ଦଶଗୁଣಂ ଭବେତ୍ ସପ୍ତାହଂ ଯୋ ନରୋ ନାରୀ ନସା ପ୍ରାକୃତ ମାନୁଷୀ। ଏ ଘରେ ଦିନ ଦର୍ଶନ ଅପେକ୍ଷା ରାତି ଦର୍ଶନର ମହତ୍ଵ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଧିକା। ରାତିରେ 10 ଗୁଣ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ବିଧି। ପ୍ରସାଦ ପାଇବା, ଏକାଠି ଦର୍ଶନ କରିବା, ଏକାଠି ରହି ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ କୃତକୃତ ହୋଇ ଏଇମାନେ ନେଇକରି ଯିବେ। ଏଇ ଘରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଅଛି। କ'ଣ ନୂଆ ଜିନିଷ? ଯେଉଁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଆସିଲା ବେଳେ ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଆସିଥିବେ, ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବେ। ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର। ଦ୍ୱାର ତ ଦ୍ୱାର, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର କ'ଣ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରୁଷ ନୁହଁ କି ନାରୀ ନୁହଁ, ସେ ପୁରୁଷରେ ଯିବେ ପୁଣି ନାରୀରେ ଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିଅ ବ୍ରହ୍ମ ନା, ଯାହାର ଯସ୍ୟାନ୍ତଂ ଆଦି ମଧ୍ୟମ ନହିଁ କର ଚରଣମ୍ ନାମ ଗୋତ୍ରମ୍ ନ ସୂତ୍ରମ୍ ନ ଜାତି ନୈବ ବର୍ଣ୍ଣମ୍ ନ ଭବତି ପୁରୁଷ ନ ବା ପୁଂସ ନ ଚ ସ୍ତ୍ରୀ ନାକାରଂ ନ ବିକାରଂ ନହିଁ ଜନ୍ମ ମରଣମ୍ ନ ଚ ପୁଣ୍ୟಂ ଚ ପାପମ୍ ସତତ୍ୱଂ ତତ୍ତ୍ୱମେକମ୍ ସହଜ ସମରସଂ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ସ୍ମରାମି। ଇଏ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଦାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ୟାଙ୍କର ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ରାତିର ଦର୍ଶନ ଅଧିକା। ଏବଂ ଇଏ ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଘରକୁ, ଏ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଏ ଘର ଆବିର୍ଭାବ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ଘରୁ ଆସିବେ, ଦୁଆରଟା ଖୋଲା ଥିଲା ଉପରେ। ନାକଚଣା ପୁରୁଷ ପୁଣି ନାରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୁଷ ପୁଣି ନାରୀ, 3ଟା ପୁରୁଷ ବସୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଠିକ୍। କେମିତି ନା ମଝିଟା ବ୍ରହ୍ମା, ଇଏ ଶିବ, ସିଏ ବିଷ୍ଣୁ, ତ୍ରିଦେବ। 3ଟା ନାରୀ କେମିତି? ବଳଭଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ରତାରା, ସୁଭଦ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ। ଏ ବିଚିତ୍ର ପଦ୍ଧତି। ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଶ୍ରିତ ଭାବ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଅଛି। ତେଣୁ ନାରୀ କହିଲେ ଠିକ୍, ପୁରୁଷ କହିଲେ ଠିକ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ ନାକଚଣା ନାକୁ ଆସି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ନାରୀର ସବୁଯାକ ରୂପ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ, ନାକଚଣା ପିନ୍ଧିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ, କପାଳରେ ଚିତା ମାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ, ନାକୁ ଆସି ପିନ୍ଧିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନାରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଉଛି ନାରୀର ଭାବ, 16 ସହସ୍ର ଗୋପୀର ଭାବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସେବକ ସେବା କରିବ, ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶାଢ଼ୀ ପୁରୁଷକୁ ପିନ୍ଧାନ୍ତି ନା ନାରୀ କି? ତେଣୁ ତୁମେ ନାରୀ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେବା କରିବ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ନାରୀ, ତାଙ୍କର ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ନାରୀ ଭାବ ଗଲାବେଳେ ନାକଚଣା, ଯେତେବେଳେ ନାକଚଣାଟା ଗୁଣାଟାକୁ କୋଲଟେଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ଭାବ, ସେଇ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଅଛି। ରାଜା ଦେଖିଦେଲେ, କହିଲେ ଆହା, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ପଳେଇଗଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବିଜେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ କବାଟ ଦୁଆର ଖୋଲି ପାରିଲେନି, ନା ଗୋଟେ ଚାନ୍ଦୁଆ ବି ନାହିଁ, ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ନାହିଁ। ଧିକ୍ ଧିକ୍ ମୋତେ
मो प्रभु सबू छाड़देली प्रभु तो ये गोटे नाकचना करें एतिके राणी गुंडीचा शुणिले शुणिक भारी मन दुख है कहला हाँ गोटे तो जिनस मोर था कहीं यहीटा रमर यारी उपर नजर पड़ी जगन्नाथ ना नाकचना था नाक जो नोथ पिंधती कहले या निय हीरा नाकू आसी देवी गुंडीचा काढ़ीले निय निय याकू बोली बोलीण कहिले निय नाकू आसी या भांगीदेव या विक्रय लब्ध अर्थरे जो पैसा आसो से पैसा रे तुम गोटे तैयारी कर चंद्रातप से तैयार ता हूँ नाकचना द्वार से बाटे जो पाहाच ता जो घोषरा पाहाच से 22 पाहाच ये घोषरा पाहाच नाक छटे द्वार पूर्व द्वार ये नाकचना द्वार सेपटे नारिकल पुंज बगीचा ना ये बगीचा माल माल ये समस्त एकाठी बसी खाइबार पद्धति अच्छी तेणु या अच्छे इंद्रद्युम्न महोत्सव गला बेले ये घर भितर आउ केही रहिबे नाही संध्या दर्शन पर रात्रि विलंबित पहर समस्त को शोध कर सारापर बाहुड़ा नीतिर अयम आरंभ हम ये हूँ संध्या दर्शन रीति रात्रि नीति अर्थ जो रात्रि ये जो संध्या शेष संध्या ही जाए गुंडीचा मंडपरे तापरदिन संध्या को दिय न था ये शेष संध्यार दर्शन होची संध्या दर्शन यही भाया तिथि मिल कि ना यही भाया भाव मिले कि ना पांच मन एकाठी आम खाईपर कि ना तेणु एकाठी बस खाइबार जो प्रथा तान संध्या दर्शन प्रथा ए घर अनेक ना अच्छी कौन अनेक ना महावेदी यज्ञ मंडपर ना हूँ महावेदी अंतर्वेदी आड़प मंडप जो दिन जगन्नाथ महाप्रभुकर ब्रह्म महोत्सव हम वेदी रे बसी चतुर्धा वृत्ति बसला जो ब्रह्म महोत्सव हम इंद्रद्युम्न गुंडीचा विद्यापति विश्ववसु ब्रह्मा नारद एमाने एकाठी होकरी समस्ते स्थिर करेंगे केमिति नबू सेतिकी बेले ये मंडप को आड़पर आडंबर भाव सजई साटोप मंडप बोली आटप आडंबर द्वारा मंडप को सजाई देता जो यहाँ हूँ आड़प मंडप आड़प मंडप बोली कहुए आड़ू शब्द अर्थ सौंदर्य शब्द तेणु आड़प मंडप बोली कहुए आड़प मंडप सब देवता माने एकाठी होते बसी दर्शन करेंगे ये हूँ भगवान गुह्य यात्रा अत्यंत गोपन यात्रा प्रथम यात्रा यही मंडप आरंभ होता ये तेणु यार व्यवस्था ये घर व्यवस्था सुमहत अटे यही घरे आउ गोटे कथा हुए संध्या दर्शन पूर्वर 3 दिन पूर्वर जगन्नाथ महाप्रभु कर मदन मोहन विग्रह जाती जगमोहन को जगमोहन रे महारास अनुष्ठित होता है कहीं रासवेदी बोली कहुए या गुप्त वृंदावन बोली कहती या जनकपुर बोली कहती कहीं सृष्टि होता जो जन्म होता जो जनकपुर कहुए रामायण प्रसंग किसी ना अनेक कहती रामायण प्रथा अनुसार राजा जनक जमी हल कला बेले जो सुवर्ण प्रतिभा हल भितर बाहर थे माँ सीता देवी यही जगार बाहर थे बोली रामायणकार मैंने कहते आ केते दूर युक्तियुक्त गवेषणा करुवा ऐतिहासिक मान श्रवण कले आम अनेक फल पाइबा उत्तर पाइबा किंतु वास्तविक ये कथा समर्थन योग्य कथा नुह किंतु गुप्त वृंदावन ये कहीं गुप्त वृंदावन ये भगवान महारास अनुष्ठित हो जाए 3 दिन धरी सुख परीक्षित संवाद भागवत पाठ हम एवं प्रभु आसबे बसबे जिते प्रभु आसी बसला ये समस्ते भागवत पाठ कर श्रवण कर निज कृतकृत्य हो सारापर संध्या दर्शन सरला ये घर जो दिन रहीजे ये घर भीतर गोटे जड़े ही केवल रहती से किए रहती आम पुरीर लोक कथा अनुसार से घर रहे किए जानते ना ता ना हूँ बाबना भूत बाबना भूत प्रसंगटी बड़ सुंदर प्रसंग बाबना भूत ये घरे रही थाए बाबना भूत अर्थ जिते द्वार प्रभु सब चलीजे द्वार बंद हो अभड़ा हांडी टे थुआ हम से घर भितर थुआ हम से बाबना भूत पे रहा या खाई जगी था बाबना भूतर अर्थ हूँ कौन मुझे जड़े पंडित को पचारि आज्ञा बाबना भूत शब्दर अर्थ कौन ना रे बाबना भूत अर्थ सतरे भूत नुह भूत अर्थ अतीत बामन अर्थ बामन बामन भूत बामनकर अतीत माने जगन्नाथ रथरे बसला बेले रथेत्वं बामन दृष्टवा तेणु रथरे बामन होकर आसता ये बामनकर भूत अतीतटा रही जाए अभड़ा थोक जाती ये घर जगिता निकांचन घर नीरव पत्थर कांथ ता भितर कहीं नथिबे चारिआडू सुसु पवन गरजुथब से घर को गोटे बाट जोगुआली जगी थाए बोली अनेक लोक राति अधर छायामूर्ति को दर्शन करी दुख पाइक कष्ट पाई डरिकी पड़ी जाती ये घर हूँ बाबना भूत यज्ञ मंडप प्रसिद्ध मंडप ये मंडप चारिपटे परिक्रमा करी यज्ञ
ରାତ୍रिରେ ଯଜ୍ଞ ଚରୁ ଖାଇଲେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନକୃତ ପାପ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ଏ ଘରୁ ଫେରିବା କଥା। ଯେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ସରିଯିବ, ସନ୍ଧୂପ ପରେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଶିବେ କୋଠ ସୁଆଁସିଆ। କୋଠ ସୁଆଁସିଆ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହ୍ମଣ ସେବକ। ଏମାନେ ବଡ଼ ମାଲ ପକାଇବେ କେଉଁଠି ନା ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘର ପାଖରେ ଚାର ବନ୍ଧା ହେବ। ଚାର ବନ୍ଧା ହେଲା ପରେ ଦଇତାପତିମାନେ ଯିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ସେନାପଟା ଭିଡ଼ିବେ। ବନକ ଲାଗି ସରିଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେନାପଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି ହେଲା ପରେ ଦଇତାପତି ସେବକମାନେ ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ହୋଇଯାଏ ବାହୁଡ଼ାର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ବିଜେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଏ ନବମୀ ଠାରୁ ଆଉ ଦିନ ନାହିଁ। ବର୍ଷକରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ନବମୀ, ଯେଉଁ ନବମୀରେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ନବମୀ କ'ଣ? ଏ ନବଧା ଭକ୍ତି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଦିନ। ଶ୍ରବଣଂ କୀର୍ତ୍ତନଂ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣଂ ପାଦ ସେବନಂ ଅର୍ଚ୍ଚନଂ ବନ୍ଦନଂ ଦାସ୍ୟ ସୌଖ୍ୟମାତ୍ମ ନିବେଦନମ୍। ନବଧା ଭକ୍ତି ଏକାଠି ହେଇଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ। ତେଣୁ ଏ ନବଧା ଭକ୍ତି ଏକାଠି ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଦିନ ଏହା ନବମୀ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। 9 ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ। 1 ଠାରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯିବେ। 9 ଯଦି ପଚରାଯିବ କେଉଁ ଅଙ୍କ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, 9 ଅଙ୍କଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। 9 ପରେ ପୁଣି 10 1 ପଳେଇ ଆସିବ। ମୁଁ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହେ ଏବଂ ଏହି କଥା ଅନେକ ଧାରା ବିବରଣୀରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲା ବେଳେ କହିଛି। 1କୁ 9ରେ ଗୁଣ 9 ଗୋଟେ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର କହୁଛି। 1କୁ 9ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ 9, 9କୁ 1ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ 9, 9କୁ 2ରେ ଗୁଣିଲେ 18, 1 8 9, 9କୁ 3ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ 27, 2 7 9, 9କୁ 4ରେ ଗୁଣନ୍ତୁ 36, 3 6 9, 9କୁ 5ରେ ଗୁଣ 45, 4 5 9, 9କୁ 6ରେ ଗୁଣ 54, 5 4 9, 9କୁ 7ରେ ଗୁଣ 63, 6 3 9, 9କୁ 8ରେ ଗୁଣ 72, 7 2 9, 9କୁ 8ରେ ଗୁଣ 9କୁ 9ରେ ଗୁଣ 81, 8 1 9, 9କୁ 10ରେ ଗୁଣ 90, 9 ଯୁକ୍ତ 0 9 ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍କ। ଇଆଡ଼ୁ ଗୁଣିଲେ ଯାହା ସାଡ଼ୁ ଗୁଣିଲେ ସେଇଆ। ନବମୀ ଦିନ ଦର୍ଶନ କଲେ ଯାତ୍ରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ଭୋଗଭାଗ୍ୟମୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶନରେ ତ୍ରୁଟି ଯଦି ଥାଏ ବା ଯଦି ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ କିଛି ଥାଏ କ୍ଷାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ନବମୀ ଦର୍ଶନ। ସବୁ ଜନକୁ ଏକାଠି କରି, ଇତର ଉତ୍ତର ଜନକୁ ଏକାଠି କରି, ଏଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମଣ୍ଡପରେ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଏ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିବା। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏହା ଏକ ପରମ କୃତ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରି ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ପରମ ବିଧି।